Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahamil muhimmati fiddin wa dzalika sabilul anbiya illahil mursalin wa awliyaihi sholihin wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yakin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal laqiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minal rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina al-hidra bil abbas bal ibn malkan salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatul muhaqqiqin wal auliya sholihin wal ulama'il amilin aina makan min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya tisatil ladina balagudina bi berdatina Indonesia wa nahuzu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasaihi diniyah wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahuzu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki dami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya utis'a warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaika
darajatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa 'allimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis tabarukan kitab An-Nashaikhud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah pasujudan songo langit kubah songo Riyadus Sholihin Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita mengkaji kitab An-Nashaikhud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nashaikhud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah sebagai muslimin dan muslimat yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta menjadi bekal kita kelak meninggalkan dunia yang rapuh dan fana ini, kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nashaikhud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 231 baris kelima 231 baris 5 dari atas. Wasolatul awabin. Baik, saya bacakan kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasolatul awwabina. Kasolati bainal isa'aini. Aini. Oh, aini. Ya. Aina. Saya ulang. Kan di sini aina. Ya. Di sini aina makanya. Iya, salah coret. Ikutin aja yang bacain. Betulin. Ulang. Ya, Bang. Wasolatul awwabina. Kasolati bainal isa'aini. Wal awwabu warruju'u ilallahi fi awqati
awqatil ghaflati fi awqatil ghaflati wa hadzanil waqtani akni waqta sholatid duha wa ma bainal isya'aini min awqatil ghaflati amal awwalu fali ikba bin nasi fihi alal ma'ayisi wal makasibid dunyawiyati wa ammas sani falistigolin nasi fihi arruju'a ilal manazili wa tanawulil at'imati paman roja'a ilallahi wastaiqozo lito'atihi fi hadhil awqati kana indahu bimakanin wa minal mustahabbi sholatut tasbihi wa hiya arba'u raka'atin wa qad waradatil akhbaru bi fadliha wa inna man shallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzunubihi wa ma ta'akhkhar wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihil abbasi radhiyallahu anhu hina allamahu iyaha sholliha fi kulli yaumin aw fi kulli jum'atin aw fi kulli syahrin aw fi kulli sanatin aw fil umri marratan al hadis qala ba'dul ulama'i rahmatullahi alaihim wa hadhihi sholatu mujarrabatun liqada'il hawaiji al muhimmah wallahu a'lam bishawab. Kita artikan wa sholatul awwabina dan sholat al-awwabin itu kasolati ialah seperti sholat bainal isya'aini di antara maghrib dan isya wal awwabu dan makna al-awwab warruju'u ialah kembali ilallahi kepada Allah fi awqatil ghaflati pada waktu-waktu lalai wahazanil waqtani dan dua waktu ini akli waktu sholatid duha yaitu waktu sholat duha ma bainal isya'aini dan waktu antara maghrib dan isya min awqatil ghaflati termasuk dari waktu lalai
Amal awalu, adapun waktu yang pertama, atau duha, li ikbabin nasi fihi, maka karena menekuninya, orang-orang pada waktu itu, alal ma'ayisi, kepada berbagai kehidupan, wal makasibi, dan berbagai perusahaan, ad-dunyawiyati, keduniaan, wa ammasani, dan adapun yang kedua, alistigoni, maka karena sibuknya, an-nasi fihi, orang-orang pada waktu itu, arruju'u, pada kembali, ilal manazili, ke rumah-rumahnya, watanawulil atqimati, dan mengambil makanan-makanan. Pamar roja'a, maka barang siapa yang kembali, ilallahi, kepada Allah, wastaiqodho, dan bangun, lito'atihi, untuk taat kepadanya, bihadzihil awqati, pada waktu-waktu ini, karena indahu, maka ada ia di sisi Allah, dimakanin, mempunyai kedudukan yang mulia, wa minal mustahabi, dan di antara sholat sunnah, sholatut tasbihi, adalah sholat tasbih, wahia arba'u raka'atin, dan sholat itu ialah 4 rakaat. Wa qad waradatil akhbaru, dan telah datang beberapa hadis, di fadliha, tentang keutamaan sholat tasbih, wa inna man sholaha, dan sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat tasbih, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni kepadanya, mata qaddama min dzunubihi, dosa-dosa yang terdahulu, dari dosa-dosanya, mata akhoro, dan dosa-dosa yang kemudian. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ammihil Abbasi, radhiyallahu anhu, kepada pamannya, Sayyidina Abbas, radhiyallahu anhu, hina alamahu, ketika beliau telah mengajarkan sholat itu, iyaha sholiha, kepada Sayyidina Abbas, kerjakanlah sholat tasbih ini, fi kulli yaumin,
pada tiap-tiap hari pada tiap-tiap hari au fi kulli jum'atin au fi kulli jum'atin atau di setiap Jumat atau di setiap Jumat au fi kulli syahrin au fi kulli syahrin atau di setiap bulan atau di setiap bulan au fi kulli sanatin au fi kulli sanatin atau di setiap tahun atau di setiap tahun au fil umri marrotan au fil umri marrotan atau di seumur hidup satu kali atau di seumur hidup satu kali. al hadis Hadis. qala ba'dul ulama'i Qala ba'dul ulama'i rahmatullahi alaihim rahmatullahi alaihim telah berkata sebagian ulama rahmatullahi alaihim rahmatullahi alaihim wa hadhihi sholatu wa hadhihi salatu dan sholat tasbih ini dan salat tasbih ini mujarrabatun mujarrabatun mujarrab liqada'il hawaiji liqada'il hawaiji untuk mencapai berbagai kebutuhan al-muhimmati yang penting. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasoihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutola'ah serta diskusi kita pada malam hari ini.